Okay, good. We will a few more minutes, then I will start the class. Okay. Anyway, thanks for JJ for calling me. Hey JJ, how are you? Thanks for calling me. Requested. Actually, I was arranging for this session when she called me. Thanks for calling me. Okay. All right. Let me just start our session now. Good afternoon for all my beloved students for FSM 4401. Okay. First thing first, I would like to welcome everyone for this class. Okay. FSM 4401. In full, it is Information System Management in Food Industry. FSM 4401. Okay. It is so unfortunate that we have to conduct the whole session for this semester. Okay. Well, hopefully for the whole semester, I'm not sure. It depends on decision by the government. But so far, we will conduct the whole session online. So it's gonna be one part is gonna be very interesting indeed, because you are taking this unit as a management of information system. Either you like it or not, it is part of the practical to have or to conduct the classes, the lectures, the amalis, and so on and so forth, online or physically. So in one part, it is a challenge for every one of us. Another part, it is a good thing about it is um, the practical of the whole thing that you will learn in my class. Okay. As for today, I won't go so long. Yeah. The idea of today's class would be I just want you guys to know what is this class concept would be. Okay. Assalamualaikum Kamal, apa khabar? Okay. Baik, Teh. I will explain what are the expectation for this class, what you have to do for this class, and basically I will cover for this first session of us is on our course outline. Okay, our course outline, you can see that in Putra Blast. I shared that, and I will share afterwards in our Facebook group also. Okay. If I may share with you guys. Nampak tak? Nampak? Dia tak lagi. Tak ada. Okey, nampak dah. Ada. Sekejap Ada nampak tak belum? Siapa yang tengah kata? Ada nampak tak saya punya can you guys see the one that I shared with you guys? Yes. Can? Yes. Okay, boleh nampak Alright. So this is basically what I've been shared with you guys dalam saya share this particular thing dalam you punya Putra Blast, and also I shared this particular document also afterwards I will share in your Facebook page. Okay. So today what I will do is I will cover only on this particular course outline. So you guys will get some idea of what
I expect from all of you for this semester. Okay, and our first real lecture will be held on Thursday afternoon pukul 2. Okay, saya akan cover on the first lab and also our first lecture. Okay, and it's required by UPM untuk saya record every session of my lecture. Okay, saya akan all of the lectures or all of the session, okay, saya akan record dan saya akan share dalam YouTube channel. Okay, so that is the whole idea of having this, because we in UPM we realize that not all students have the access to have the online session at the same time as what we suppose you guys have. So setiap session saya akan record dan saya akan upload dalam YouTube dan you guys can cover dalam YouTube. And if let's say session tersebut macam 29 hari bulan, kalau tidak silap saya, ingatlah ada cuti the next week 2 weeks ni kita akan adakan, saya akan record the session first and then that particular recorded session saya akan share with you guys dalam Facebook page. Okay, Assalamualaikum Amirul. Okay. So let's go through of whatever information system management in food industry is all about. Okay, well again lectures will be 2 PM to 4 PM. Okay, BCL1 tu harapan je lah, tak ada lah. Yeah, so what we will do is we will do online session. Saya akan sharekan our link every week on Monday. Okay, just to let you guys know, because this is our first week, saya pun kelam kabut sikit, I have to admit that, but Alhamdulillah I have managed to come up with the latest updated version of your course outline. Okay, so that is my phone number. Bagi those yang dah ada my phone number, my mobile number tu, then diam je lah. Because you guys ni saya ajar masa first sem dulu kan, if I'm not mistaken. So dah ada nombor tu, kalau emergency can give me a call, macam JJ give me a call just now. Okay, panicking that I'm not having the first session, I will have, don't worry. That is the email. Okay, so this is the email that if I ask you guys to send any of the submission ke apa ke, aside from Putra Blast, please use this particular email. Ada satu lagi email official saya, ahmadfarid@upm.edu. Saya tak galakkan you guys use that particular email, sebabnya kalau pakai email tersebut nanti saya punya email cram, but that is official dengan UPM. So please use this email. Kalau saya suruh hantar any submission, please use this particular email. Okay, and that is my website. I will show you guys later. Okay, what is the email is all about. Okay, alamak, tetapkan lah. Okay, never mind, go back to this one. Okay, now untuk lab, I will do a poll. Sekejap lagi saya akan buat undian in our Facebook page, ataupun nanti saya akan buat dalam Putra Blast lah, either today or tomorrow, to see which time that you guys prefer untuk lab session. Sebab it's a online session that we will have. Okay, so saya rasa tak perlu kita buat sampai pagi petang kan. So it can be either pagi and
be idea petang. Okay. So I will make undian on that, sama ada kita untuk online session tu kita akan buat pagi atau petang. Okay. Whatever it is, the lab session itu pun kita akan buat, saya akan record, dan kalau you have missed that, you can always refer to YouTube page saya, Dr. Farid channel. Saya akan bagi link dalam our course outline. Okay. So any questions so far? Ada soalan? Tak ada Okay, good. Dalam our course outline juga saya ada statedkan important dates. Now, what is CIP UPM? CIP UPM is Community Internet Project, UPM. It is part of our main project for this subject. Kalau dengar daripada senior ke, daripada kawan-kawan ke, subjek Dr. Farid ni senang score A, dia kata. Bukanlah senang. Tapi kalau you guys buat kerja, all the assignments that I give, this subject full of assignment. I have to tell you that. The assignment, the main assignment is this project, CIP UPM. Basically, what you have to do first is you have to find for a company yang tak ada website official, and you have to help them to develop a website. Itu dia punya projek dia. Projek asas dia itu je. Cari mana-mana food related. Kalau boleh food related company. Dekat mana saja tak kisah. Kalau dekat Bangladesh ke, dekat kampung you ke, tak kisah. Sebabnya orang kata, Dr. Farid, kenapa? Kisah mana? Pasal you are talking about digitalization. You talking about internet. Dekat mana-mana pun boleh. Sebab tu hari ni kita kelas pun, saya di rumah, you guys pun dekat rumah you all, di mana-mana saja. So there is no issue or boundaries of where the company is located. Okay, kalau ada di Terengganu ke, katalah di mana? Di Serut Tok Kun ke, dekat Pulau Pinang ke, saya pun tak kisah. As long as the company got related to food, because this is a food industry punya subject, so I don't mind. Okay. Dan you all semua ada 36 orang. If I'm not mistaken lah, 36 of you. So I would expect satu kumpulan 4 orang saja. Okay. So you boleh counting hari ni. Saya akan habiskan kelas hari ni awal. You all communicate dengan you all punya members. Ada 4 dan satu kumpulan. And dalam 4 orang ni, you all kena lantik seorang sebagai CEO. Seorang bagilah jawatan kepada company ni. You have to decide on the company's name. Company's name ni adalah company name yang janganlah nama kanak-kanak Rabina, bagi nama-nama yang established sikit. Katalah food investor apa benda lah, tak you all lah, saya tak kisah. But make the name something which is credible. Because in my subject, you are actually a real company yang consult food related company tersebut untuk consult diorang dalam membina website diorang. It's a real company. Saya sedang usaha untuk dapatkan, kalau boleh you all dah ada company, nanti kita register terus dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Itu saya tengah arrange kan this week. Kalau boleh buat, nanti kita akan dapat, you all dah ada company dah. Okay, because this subject we want to teach you the real entrepreneurial juga aspect. Okay, so what you have to do for this first week, you all establish a group, 4 orang satu group, decide siapa CEO, siapa punya manager of marketing, manager of anything lah. Okay, tapi setiap 4 orang tu mesti ada jawatan. Bukan ahli biasa, saya tak nak. Dia mesti jadi dia punya manager of what? Manager, director of something, director of PA ke apa kan, letaklah, you all letak. Tapi mesti ada seorang CEO. Itu ketua kumpulan lah CEO tu sebut. Okay. And then give the name. Lepas dah bagi nama, then start to find the company that you want to help.
The whole idea is that we want to help the company to have a website. Doktor, apa penting website ni? Website, the official website is the very crucial thing which most of the company forgotten to have. Sebab diorang ingat ada Facebook page dah cukup. Facebook page, social media is not an official website. Okay, itu nanti saya akan terangkan dalam our first lab on Thursday. Okay. So basically that is what. So you all boleh tengok sendiri. Ada tarikh-tarikh dia. Okay. Week 1 apa saya expect daripada you all. Okay. Week 2 due to company 1 November. Lambat lagi tu, tak apa. 2 minggu boleh cari. Pergi kat kampung tu ada pakcik jual nasi lemak. Pakcik nak ada website tak pakcik? Dia kata budak ni gila. Tak apalah. Okay. Saya bercakap dengan minggu lepas ada kedai bawah ni minta cerita, pakcik nak tak orang Kedah Subri, mak saya pun suruh beli makan tengah hari, sekejap lagi pun kat situ. Pakcik nak website, hang gila kan. Tapi tak apa, saya akan buat satu edaran nanti, surat offer daripada saya dan daripada UPM. Nanti kalau diorang tanya betul ke? Betul ya, tunjuk surat. Surat tu pun you all boleh letak dalam handphone je, tak payah print. Ni sekarang Malaysia nak jadi digitalization kan? Semua digital. Sekejap lagi pakcik tu pun, apa ni hang ni semua digital lah. Tak apalah. Buat lagu mana? Lagu tu kan? Okay. Okay. So saya bagikan dalam the first page of our course outline ni semua deadline. Okay. And inclusive deadline tersebut ada satu saya letakkan week 10, 11 e-commerce element incorporation, orang boost akan datang ajar you guys. Sekejap you guys. Mak ada orang cari mak tadi Siapa tu? Kowe datang pula. Cantiklah kerja kat rumah. Kan? Okay. Anyways, so that is the first page. Okay. Now the second page, saya tunjukkan so saya pergi second page tu okay, learning outcome. Saya tak tahu subjek lain ada explain you all tidak. Okay. Saya untuk subjek kita ni, there are 4 elements yang kita nak tengok. Ya, sama ada dari segi knowledge you all tu kena sampai 6 level. Apa level tersebut saya ada kongsikan dalam Putra Blast. What are the subjects that can be covered? Apa dia knowledge yang boleh cover? Okay. So you all kena tengok bab betul. Okay. Supaya that is the expectation daripada saya, daripada UPM untuk you all semua. Praktikal. Sebab apa kerja banyak untuk praktikal dalam kelas ni doktor? Sebab you all punya psikomotor atau praktikal sampai level 6. You all perlu menghasilkan sesuatu yang baru. Sebab tu you all kena adakan satu website baru. Company tu tak ada website, tiba-tiba ada website. Itu menghasilkan sesuatu yang baru. Keusahawanan. Sebab apa saya suruh you all bantu kedai-kedai semua ni? Sebab that is the element of usahawan. And dalam amali juga nanti saya akan expose to all of you 2 important elements. One is the element from Google. Kita panggil dia Google Online Digital GDG, Google Digital Garage. Dah 2 semester, alhamdulillah semua student saya dalam subjek ni dan juga FSM 4503, all of them, semua mereka alhamdulillah dah ambil exam dan dapat accredited from Google. So saya yakin, saya percaya student saya untuk 4401 this semester pun juga akan dapat accredited by Google. Saya akan explain what is GDG dalam our first lab on Thursday. It's a very interesting experience. Tambahan pula duduk kat rumah, bosan je kan, asyik dengar mak bebel ya.
Bosan mak saya pakai earphone, saya nak dengar buat Google Digital Garage. Mak bising saya bagi tu Dr. Farid. Itulah. Yang saya pula kalau mak kacau macam mak tadi kacau tadi kan. Saya cerita mak tengah student. Okay. So I will explain to you what is GDG. Itu kemahawan juga. And another part that I will expose to you guys during this semester, saya akan perkenalkan juga global e-commerce talent daripada Alibaba. Siapa pernah guna alibaba.com? Duduk rumah kan, beli macam-macam kan daripada Google daripada AliExpress. Saya akan make sure everyone 36 of you in my class semua akan registered as alibaba.com punya member for free. Lepas tu nanti you all nak jual apa, jual lah. Asalkan jangan jual diri. Cukup. Okay. Saya akan expose to you guys in our lab session the aspect of the entrepreneurial yang ada dalam Google. Nanti saya akan buka cerita sebab apa asal usul Alibaba ni. Ya. Kalau dulu ada bird flu, transform Alibaba, Jack Ma daripada orang yang paling dibenci di China sampai jadi orang yang paling disayangi di China. Ya. Jadi kita boleh transformkan setiap seorang daripada you all semua ni daripada nobody to become somebody during this pandemic of COVID-19, insyaAllah. Semua jadi saudagar barang-barang purba nanti. Kawan dengan Sidik Sigaraga. Alright. Efektif tu learning outcome yang satu lagi tu, efektif itu ialah macam mana you menghayati. Menghayati ni maknanya nampak ada internet sayang. Contoh. Maknanya ada rasa kalau internet tak apalah, saya boleh jual food dalam online, tak apa, tak ada masalah. Kita nak you ada jiwa tersebut. Efektif ni lebih kepada menjiwai subjek tersebut. So those are the 4 components that yang kita nak. Ada satu lagi ialah leadership. Saya terlupa masukkan tu. Leadership tu sebab tu saya nak you all ada dalam grup you all, ada CEO, ada manager of this, ada sense of responsibility. Tak nak nanti kalau salah seorang kerja tak siap, salahkan ketua kumpulan je. Kita tak nak macam tu. Kalau ada yang salah tak siap, kalau saya kata, okay, today I would like you guys to register your group dalam Google file online. So semua orang ada responsibility nak masukkan nama sendiri. Tidak berharap kepada ketua kumpulan saja. Sebab we are talking about digitalization at the moment. Kalau siapa-siapa ada kawan-kawan yang tak dapat, saya pelik pula, participant ada 39 ni kan. Kelas saya 36, macam mana ada 39 orang? Saya pun tak tahulah, ada jin 2 orang katnya. Okay, kalau ada sesiapa yang kata ada problem, doktor, saya punya rumah tak ada internet. Ada semester lepas, dia cerita kat saya, dia duduk di Ulu Besut. Minta maaf lah kalau ada orang Terengganu, dia kata, tak boleh doktor, saya duduk rumah datuk saya sekarang ni. Saya COVID di rumah datuk, jadi tak dapat nak kontak. Bila malam Jumaat ni lagi pula dia kata baca Yasin. Tak boleh kontak. Saya pun pening kepala macam mana nak kontak budak ni. Kalau ada macam tu, please inform to me as early as possible supaya saya boleh arrange something to you guys. Okay? So itu expectation saya, level of learning yang akan saya sampaikan, yang kita kat sama-sama buat for this subject. During lab session, okay, saya ada bagi 4 session tu. Itu kalau kita secara fizikal. Kalau fizikal datang ke UPM, itulah yang akan saya buat. Tapi sebabnya sekarang ni kita dalam suasana COVID, saya di Selangor ni PKPB, nak sebut pun tergeliat lidah, PKPD, apa benda nak PKPD ke, tu kan. Okay, jadi I would suggest for our lab session, for both groups, we will have only 1 session. Okay. Katalah you all semua nanti bincang. Okay. Siapa nak jadi kelas rep, please inform to me.
Ya tadi JJ dah inform to me, dah call saya would suggest JJ lah pasal dia ada nombor phone saya, senang. Jadi kalau you guys ada nama lain untuk bagi the class rep, bagi tahu saya. Now, after this you guys make a discussion sama ada nak kelas pagi untuk lab pagi ataupun petang. Okay. Dan kemudian setiap minggu I would suggest that we will have for the first lab session ni yang saya tulis kat sini ni, instead of kita adakan dengan kelas yang ramai, mungkin kita boleh adakan satu minggu, satu session, satu group, ada personal session dengan saya. You all boleh buat satu sama ada Zoom ke, Webex ke, Facebook ke. We have a video conferencing between you and your group members dengan saya untuk tanya apa-apa masalah yang you all ada. Okay, sebabnya dengan itu lebih personalized. Okay, kalau tak tahu kadang-kadang student ni dia segan kalau kawan-kawan dia dengar problem dia, alah doktor, company tu tak nak saya. Contoh. Kan, kau segan pula dengan kawan lain. So, I would suggest we have that kind of session. Okay. Tapi whatever it is, all the session saya akan record, saya akan sharekan dalam YouTube channel. So, don't worry about, alah saya tertinggal session ni, tak apa, saya akan buat record. Macam our session now pun saya tengah record juga. Alright. And saya dah cakap pasal Google Digital Garage. The details of each one of the lab sessions saya akan go on Thursday. And the last part of it is saya akan share any digital exploration experience. Contohnya macam Webex ni, you all dah pandai lah kan? Hebat lah kan? Katalah saya nak perkenalkan nanti satu ada dia nama Ding Talk. Ding bercakap, burung bercakap. It's a new apps di mana kita boleh buat collaboration lebih efektif. The apps is from Alibaba contohnya. So those are the things that I will make the sharing dalam session tersebut. Ataupun kita nak tengok penggunaan Pinterest, penggunaan Instagram. That is referring to the lab session number 4, digital exploration and experiences. Apa-apa yang pelik-pelik lah. Kalau you all pun ada apps yang pelik-pelik, katalah doktor, minggu depan boleh tak kita cerita pasal TikTok? Boleh, tak ada masalah. Doktor, kami nak buat TikTok, buatlah. Tak ada masalah. Kadang-kadang sebab in this subject, because this is a very, very fast-flowing subject. Dia tak macam subjek-subjek FST ke FSM yang lain, yang benda tu je lah, fix tu je lah. Macam mana nak serve makanan macam tu. Ataupun macam mana nak buat retort proses untuk storing, itulah dia. Daripada zaman saya dulu sampai sekarang, itulah dia, tak berubah. Tapi subjek saya ni, our subject for FSM 4401 ni, is a very fluid. In fact, you guys can teach me. Sebabnya IT ataupun internet ni is a very fast flowing. Hari ni saya cakap, esok ada benda lain. Okay, so it's a very fast flowing subject. So I would rather we have a two-way communication. Untuk hari ni tak apalah sebab saya nak explain subjek kan. Untuk kelas-kelas yang datang, kalau ada apa-apa, doktor saya rasa saya buat macam ni lagi bagus. Boleh, go ahead. You can suggest that during our session. Okay, because we are learning from each other. Bukan saya saja tahu soal, Dr. Farid pakar dalam IT internet. Sampai kemati dah pakar. Tak. You guys mungkin lebih tahu the new technology TikTok. Saya terang cakap, saya tak pandai pakai TikTok. Ada yang pandai pakai TikTok. Mungkin Kamal pandai TikTok ke. Saya tak apa nak pandai. So you guys kata, doktor, minggu depan by hook or by crook, kami nak belajar pasal TikTok. I have to listen to you guys. Okay, saya terpaksa tukar. Session 4 tu nanti dalam lab kata, okay, now we are talking about TikTok. Who want to share? I want to share my TikTok account. Boleh. Ataupun nak cerita pasal tweet. Cerita tweet. I can give the concept behind each one of the apps. Macam mana nak guna dan sebagainya, you guys boleh share with all of us here. Okay, that's the beauty of this subject. Subjek ni tak ada nak skema-skema. Siapa nak skema, ada tu log out kan, log out diri sendiri. Okay. Nak share anything, can always share with our members. Okay. So itu tentang lab, tentang my expectation, learning outcome.
Kemudian unit communication. Sebabnya kita ni orang UPM, ya, setia dan terus setia dengan UPM, maka please always refer to Putra Blast. Announcement saya, note saya, semua saya akan put dalam tersebut. Okay, so Putra Blast, either you like it or not, saya akan try buat you guys like Putra Blast. Saya pun tengah belajar few features dalam Putra Blast. I will improvise Putra Blast every now and then. One. Secondly, Facebook group. Siapa yang dah masuk dalam Facebook group tu, all my students for the last 5 years, semua ada dalam tu. So, you punya senior semua ada dalam group tu. So, anything kalau saya announce, tiba-tiba ada seorang, katalah Faiz Mansur ke, tiba-tiba bersuara tu, itu you punya senior lah tu. Kadang-kadang ada orang perli saya. Dr. Farid jangan lambat. Orang cakap. Itu senior you all lah tu. Okay. So please make sure that you subscribe, you all masuk dalam group tersebut. Saya akan approve after this. The third communication is our YouTube channel. Ini setiap apa yang saya record, saya akan share di sini. Katakanlah satu session tersebut saya cancel kelas. Okay, saya cancel kelas because we are doing digital now. Saya akan buat record the whole session, saya akan postkan dalam YouTube channel, just follow that particular video for that particular week. Saya rasa minggu kedua kita ada, on Thursday kita ada some event. Ada cuti apa tak, saya tak ingat. So for that particular week saya akan record, saya akan postkan dalam YouTube channel ni. You all just follow. For the sake of attendance, nanti mungkin saya akan bagi another instruction. Mungkin kena komen kat bawah tu. Saya ni. Nama apa awak punya matric number. For the sake of attendance. Kemudian Pinterest. Siapa yang ada Pinterest, please follow. Siapa yang tak ada Pinterest, please buat satu account Pinterest. Nanti saya akan tunjuk macam mana. Okay. So that is on the unit communication. Any questions so far sebelum saya bagi pada unit assessment? Unit assessment ni macam mana dapat A? Saya sem lepas dipanggil oleh dekan untuk explain kenapa student awak dapat A. Ada orang deserve tu dapat A. Biarlah dia dapat A, nak gaduh, jom. Saya kata dengan dekan. So I believe for this semester, if every single one of you guys, yang 39 orang ni macam mana terlebih saya pun tak pasti. Okay. Kalau you guys follow whatever instruction saya suruh. Katalah saya kata untuk phase 1 you all kena cari group. Buat group. Kemudian dah buat group, cari company. You all buat je, ada je company. Share dengan saya, dapat 5 markah. Contoh Benda ni ada dalam your lab manual. Saya ada share satu dokumen dalam Putra Blast lab manual. You all tengok. Dalam tersebut saya ada bagi very detail macam mana you nak dapat markah. Kalau katalah you dapat group, you dah buat group, you dah ada satu company, Dr. Farid tak bagi 5 markah, tembak Dr. Farid. Doktor, saya ada group, saya dah ada ni, kenapa doktor tak bagi saya 5 markah? Doktor nak mati? Ya, boleh cakap yang tu. I don't mind. Because that is what I have, saya dah cerakinkan setiap perkara you all buat untuk the project atau untuk subjek saya ni ada markah. Terima kasih bro. Kita tak nak nanti you all buat apa pun tak ada markah. So nanti penat je kita buat ni, cari tu. Dr. Farid bengong tak bagi markah. Saya tak nak dengar macam tu. So sebab tu bila saya explain to the dean, pada dekan, saya kata, diorang buat perkara A, katalah jawab soalan saya dalam kelas, katakan. Diorang semua jawab, tak ada seorang pun tak jawab. So semua orang dapat 10 markah. So, dekan pun tak boleh nak cakap apa. Okay? So I have make it very details of each one of you. So let's look over through on the unit assessment tu. Okay. Phase 1 website design development 50 markah. Okay. 10 markah will be 10% will be considered as test 1. Subjek saya ni tak ada test 1.
Kecuali kalau you all semua ngonta-ngonta, doktor tolonglah bagi kami ujian satu. Wah, saya terpaksa buatlah. Kalau tidak, tak ada ujian satu. Ujian satu saya is reflecting on whatever task that you guys have done for the CIP UPM project. Contoh cari kelas, cari grup, cari company, itu semua markah tu. Dan last kali present. About the presentation tu nanti kita discuss on Thursday. Okay, macam mana nak buat dan sebagainya. It's gonna be a virtual presentation. Okay, alright. Buat je benda tu, you dapat 50 markah. Dapat 50, tapi nak kata you all dapat perfect 50 tu is impossible lah kan. Tak ada manusia perfect. Kalau ada perfect semua jadi malaikat lah kan. So katalah 48 out of 50. Saya akan kira, saya akan ambil 10% of that as your marks for your first test. Okay. Ada ujian-ujian tak ada? Tak ada. Ujian is just for your final exam. Jawab soalan ni semua final exam. Ya. Last semester what I did was open book exam. There is a possibility untuk saya buat benda yang sama juga untuk this semester. Open book exam maknanya saya bagi soalan 1 minggu sebelum exam. You all cari result dia, cari jawapan dia dalam masa seminggu. Kemudian waktu exam, katalah hari ni pukul 2 sampai ke 5, you all just post all the answer on Putra Blast. Itu final exam last semester. COVID session. Zaman COVID tu yang saya buat. Saya takkanlah, so far saya terasa gila lah kalau saya buat online answer. Untuk you all buat exam, pukul 2 sampai 5 jawab. Buat yang 2 sampai 5 tu internet tak ada. Tak kenyanya kat student. Saya tak nak buat macam tu. I lebih suka untuk buat open book test supaya you all semua ada masa buat jawapan je. Tak pasti betul tidak lagi kan. Pasal open book test is gonna be very detailed. Okay. Kemudian untuk coursework mark, maknanya markah untuk penilaian berterusan ada 60%. Those are the thing yang saya akan bagi markah. Okay. Registration alibaba.com, completion, dapat sijil GDG, kemudian ada reflective web blogging. Reflective web blogging ni apa? Reflective web blogging ni setiap minggu, you all kena buat satu post of blog. Ada format? Tak ada. Curahan hati. Orang Indonesia panggil curhat. Ya, curahan hati. Daripada kelas Dr. Farid ni, apa seminggu yang you all dapat? Tulislah apa nak dalam you all punya own blog. That particular blog punya posting, you kena share dengan saya. Itu saja. Setiap minggu. Sebabnya kelas saya tak ada lab punya nak hantar objektif lah, apalah yang skema-skema tu tak ada untuk saya. Lab report yang skema tu tak ada. It's gonna be a web blogging. Maknanya tiap-tiap minggu tulis curahan hati. Kalau tekanan jiwa kerana COVID ni pun tak apalah, share dalam tu pun tak apa. We want to see what you feel of whatever experience you have been through to this particular class. Tiba-tiba terselit kisah cinta, putus cinta minggu tu masuk dalam dia punya web blogging. Tak apalah, saya consider saya tak nampak. Tulis je lah. Okay. That is reflective web blogging. Saya will explain further on Thursday. Apa yang ada related dengan lab, saya akan explain on Thursday. Okay. And then final exam lah. Okay. So last part tu saya tulis all the lectures schedule. Okay. Ini semua nota dah ada, semua saya tak buka kepada you all je. Saya buka hanya untuk first week punya lecture. Siapa yang dah tengok Putra Blast, ada satu nota tentang Introduction to Computer Based Information System. Okay. Alright, itu sahaja untuk course outline. Okay. Anything that you guys want to ask? Engkau sihat? Sihat, okay. Alright. So saya I will stop our class here for today lah.
Untuk today saya akan stop until this session. So that you guys can digest back, tengok apa dokumen yang saya dah share dalam Putra Blast, and tengok sesuatu, so that on Thursday I will make announcement dalam Facebook page, sama ada pagi ataupun petang our lab, and during that time if you guys have anything to ask me, by all means you guys can ask me during the lab session. Boleh? Boleh semua okey Alright, good. So any questions so far? Doktor, Ya, saya Karunisa. total group member kita orang ada 39, so akan ada yang 5 orang ke macam mana? Itu 36 sebab saya dia bagi list 36 orang. 39 ke 30? Sebab ada yang tak dapat daftar lagi, clash dengan kelas doktor. Okey. 39. Maknanya 39 bagi 4 berapa tu? Bagi 4. Saya malah ni. Dia akan ada satu grup 5 kumpulan. Ada Ada satu kumpulan 5 orang. Okey, tak apa. Satu grup 5 orang. It's fine. Tapi first come first serve. Maknanya siapa grup pertama yang bagi tahu dia nak 5 orang tu, dia lah dapat dulu. Boleh? Can we do that way? Boleh Nisa? Okay. Any other question? Saya ingat mak metal mana tadi Faris? Okay, ingat. Siapa? Alright. So everything, ni memang betul lah 39. Saya teringat tadi ada anak jin masuk kelas saya tadi. Betul 39 saya kata anak jin mana lagi 2 orang ni. Okay, alright. So 39 alright. Okay, good. So any other question that you guys want to ask? Tak ada Doktor. Ya saya. Siapa bersuara tu? Ya Zulaikha. Laika. Yang reflektif buat blogging tu kena ada blog sendiri ke? Ya saya. Kena ada. Macam mana nak buat, kalau siapa yang tak ada blog lagi, saya akan ajar on Thursday how to do the blogging. Okay. Tak minggu ni ke? Apa dia tu? Every week kan? Ni dah start lah. Kena ada satu post. Ya saya. Itu sehari sebelum our class. Maknanya hari Isnin, setiap hari Isnin is the latest time for you to post lah. And total it must be, patutnya ada 14 posting, tapi saya akan ambil the best 10 kot. Saya akan ambil best 10. Kalau ada 10 posting, I will consider it is good lah. Dan tulisan daripada hati. Maknanya yang tulis macam English PM is fine, tapi jangan tulis bahasa Chinese and Indian for JJ. So far dia tak ada translation dalam Google lagi, so janganlah. Kalau bahasa lain boleh. Kalau kata Ungku nak tulis dialek Terengganu pun boleh, tak apa, tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Okay? Tapi it must be coming from your heart. Saya tak nak tulis kemas-kipas objektif. Amali kali ni, minggu ini, tak nak macam tu. Tulis, hari ni, minggu ni, aku belajar pasal ni. Tak kisah. Faris mungkin nak tulis aku kan, mungkin metal sikit. Alright. Good question. Soalan lain? Kamal, macam mana? Okey semua? Ada soalan? Okay. Okay, alright. So any information, I'm not good in writing or apa tu? Sekejap saya baca message. I'm not good in speaking nor writing in Tamil. Oh, okay, alright. Okay, JJ, alright. Okay, good. English is good. English is good. It's fine with me. Okay. So any announcement saya akan buat dalam Facebook page. So please make sure that you guys sentiasa tengok dalam Facebook page lah. And I'm proud to see this is the first session kelas yang saya buat. Student berani buka gambar. Okay, good. That's good. Dulu kan last semester semua bagi gambar. Kita saya tak pakai tudung. Dia bagi reason tu. Kelas saya masa tu semua perempuan. Doktor kami tak pakai tudung, tak boleh buka kamera. Amboi dah budak ni. Okay, alright. So, if there any other question, kalau tak, saya rasa that's all for this week, for this class. I see you guys on Thursday. Is it okay? Okay? Alright. Okay dah.
Okay, so ada apa-apa last round? Ada any question? So tak ada. So I wish all of you all the best for this class. Make sure that you enjoy this class. This class is, I promise you, this is going to be a very adventurous class. Adventurous, another thing is because everything going to be visual. Okay. Ni mak saya dah